Hai, balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang bergabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalnya ada yang mau rekomendasi anime apa yang harus gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal lanjutin untuk nge-reaction Blue Box yang episode ke-17. Jadi di episode yang kemarin itu si Hina kayak berhadapan langsung sama Chinatsu dan dia tuh bilang kalau misalkan dia udah ngungkapin perasaan yang sebenarnya ke Taiki. Jadi gue penasaran banget di episode ini gimana responnya Chinatsu. Apa dia bakalan kayak terus maju atau dia kayak pura-pura nggak peduli gitu loh, kayak sosokan mendukung si Hina ini. Gue masih nggak ngerti sih sama Chinatsu jalan pikirnya kayak gimana. Cuma kalau misalkan dia sampai kayak bersikap biasa aja dan mendukung si Hina, itu gue bakal sebel banget sih karena dia nggak jujur sama perasaannya sendiri. Jadi gue harap si Chinatsu bisa lebih tegas gitu loh sama perasaannya dia dan lebih jujur dia tuh sama Taiki maunya kayak gimana. Oke, jadi langsung aja kita tonton Blue Box yang episode ke-17. Let's play. 私、大輝に告白したんです。 Apa yang mau lo omongin? Jangan cuma diem aja, please. ほら、同居してる千夏先輩には話しておいた方がいいかな。私的に今は別のところに住んでるんだ。私のおじいちゃんが手術することになってね。 Sumpah ya, kok Chinatsu masih kayak bersikap biasa aja gitu sih? Sebel gue jadinya sama dia. 私、先に別の用事済ませてくるので。 Gue sebel banget Chinatsu, kenapa lo kayak gitu sih? Iい感じに力抜けてて、今までよりのびのびしてるよ。前より点は取れるようになったし、動きも良くなってる気はする。なんだろう、この Dia nggak bisa fokus gara-gara nggak ketemu Chinatsu atau gimana? 前から調整してたんだが、土曜日に練習試合が決まる。相手は佐治川高校さんだ。 Oh. これか。熱い。来年のインターハイも佐治川さんに勝たないと出場できないと思え。そう、あの冬場はタートルネック着てますみたいな顔の。なーに緊 Pas 張し si てんだよ。 Taiki jadi gini, どうせ一回 gue kira dia jadi nggak fokus karena nggak ketemu Chinatsu. Kebangetan sih kalau gitu. 走るか台本読むか話すかのどれかにしろよ。そうなやつだな。土曜日は部活休みだけど。 ただの練習試合だし。 Dia jadi gini 重要な相手 sih. なんでしょ。 そんな相手だったら黄色い声援が必要でしょ。タイム。 いきなり何言って。 Wah, Hina lu maju terus pantang mundur ya. Keren-keren. Gue lebih suka sikapnya Hina yang tegas kayak gini sih dibanding Chinatsu yang plan-plan gitu.
入ってるね。 Giliran ketemu Chinasu aja mukanya langsung senyum gitu ya Taiki ini ya. さ広まるなこの体育館。そんなわざわざ見に来てもらうものじゃ。でも面白そうだし。いや、見たいでしょ。好きな人の頑張ってる姿は見たいもん。 Coba lebih lengkap Chinatsu. Maksudnya tuh apa? Mau ngeliat tuh karena apa? Kayak Hina dong. Teman latihan pagiku dong. Nyebelin banget sih nih orang. Kenapa sih dia nggak bisa bilang orang yang aku suka?背景何食ったんだよ。またうまくなってんじゃん。何も食べてないよ。一歩先を行かれる。聞いたかよ、佐治川のユサ君、日本ラスターの選手だったって。Wah, kayaknya si Yusa itu emang hebat deh dia. ぜひ部長の俺と試合を。大丈夫だろ。勝っても満足してなさそうだし。練習だってしっかりやってうまくなってるのに。なんてしんどかろうに。そういうならアドバイスしてやれよ。しんどい思いしてもらうな。 Wah, nyebelin banget ya sama juniornya. すいません、後でやろうと思ってたんですけど、ついつい文化祭の準備やら何やらで本当。 Gue gak sabar ngeliat latih tandingnya mereka sih. Oh iya, ada festival budaya dulu ya? がないとか言って。そういえばひなは教室。ひな、何か手伝おうか。 Dia ceritanya lagi jadi putri tidur. ないわ。劇のれ。欲しいんだけど、どんな顔していいのかわかんなくて。 相手がいた方がイメージしやすいだろ。 Iki, lo bikin Hina makin-makin dah. 死ねよ。 Sumpah ya. 淵から蘇る時の表情って何？それは確かに。姫がそのことを知ってたとしたら、私が一番美しいのよ。殺意が高すぎる。あんた誰？警戒心も強い。Kayaknya kalau lo ngebayangin Taiki lo bisa deh ngelakuin adegan terakhir ini. ひなってやっぱりすごいよな。そんなに考えなくてもできちゃうことなのに。俺なら単純に嬉しい顔しちゃう。引き受けたことは、教室で劇のことやってると思ったら、次の瞬間にもほんとよくやってるよ。
こういうのは流れでやった方がいいかも。白雪姫、どうか目を覚ましてくれ。そういう演技？ダメだ。そうしちゃったじゃん。Astaga, Hina! Dia terlalu to the point. Dia terlalu jujur sama perasaannya Hina ini ya. Keren banget lu, sumpah. Astaga. Keren. 本当にする。Taiki tegas banget sama perasaannya ya, sumpah. Gak bisa dibelokin sama sekali Taiki ini. Pasti si Hina bakalan canggung sih harusnya. Cuma dia keren banget sih mentalnya, sumpah. Ngejar orang, padahal di sini ada orang yang tulus banget suka sama lu, Taiki. Game set. 勝てるのに前より点差開いてる。ユサ君はもっと上手かった。ないやつの羽は俺には効かんぞ。はい。ないけど。夏ナイス。不甲斐ないよな。Ya, lo pengecut. Gue ngeliat dia jadi inget sama Tanaka yang di Haikyuu tau. Mirip sikapnya, sifatnya. Oh, ないけど文化祭の方で残らないといけなくて。いつも忙しいだろうに。ほんと。してる時点でストイックなんだよ。それなら私以外にもバド部の猪俣くんが。フランクフルトもあるらしい。どう違うの？地位は S を目標にするとできないことばっかに目がいってられなくなったりする。Betul. Dia selalu nyari kekurangannya dia mulu, bukannya coba buat maju aja terus itu. ゆえに水分補給を忘れてんだよな。早く前に進みたいって気持ちはわかるよ。ちゃんと水分補給してても諦めちゃう人だっている。立ち止まるのが一番苦しいから。さてと、夜練に行きますかね。ない？それも先輩としての務めだよ。Nyebelin.
makan dia. 西田部長がくれて。だけど今日誘うか。ちょ、待ってください。その水くれません？カレー辛くて。やるか。 Apa ini hari Sabtu, hari latih tandingnya mereka? 俺行ってきます。不甲斐ないやつだ。 Jangan mikir kayak gitu mulu sih, Taiki. 変部活も俺だけが進めない。だから Pikirannya dia negatif banget, sumpah. Si Yusa datang. Oke, jadi tadi kita udah lihat episode ke-17 dari Blue Box. Gua beneran kayak udah menyerah banget sama si Taiki sama Chinasu ini ya. Kayak Chinasu udah mulai dikit-dikit sih berani buat ngungkapin perasaannya dia kayak gimana. Cuma walaupun masih belum jujur, cuma kayak kode dikit-dikit gitulah ke si Taiki. Sedangkan kalau si Taiki ini benar-benar gue nggak ngerti deh sama pikirannya dia. Kayak dia tuh selalu mikir yang negatif semua gitu loh. Gak pernah berpikiran positif ya. Bener yang kata si Haryu tadi bilang, dia tuh orangnya lebih ke dia rajin, dia giat buat latihan segala macam. Cuman tuh kayak hasil latihannya jadi percuma gitu loh, kayak terbuang sia-sia karena selama ini yang dia pikirin selalu hal-hal negatif yang ada di pikirannya. Jadi makanya itu dia kayak ngerasa nggak bisa ada kemajuan di dalam dirinya gitu loh. Dan tadi akhirnya si Yusa datang. Gue nggak sabar banget, gue nungguin banget buat latih tandingnya mereka. Karena pas yang episode sebelumnya kan kita cuma dikasih lihat si Yusa sama Taiki bertanding tuh kayak cuman sekilas gitu doang ya. Kayak tiba-tiba si Taiki udah kalah gitu. Jadi kita nggak tahu gimana kemampuan si Yusa yang sebenarnya. Oke, jadi segitu dulu aja. Gue penasaran banget sama episode yang berikutnya bakalan kayak gimana. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.